अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अभी बस 3 बजे तक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। अभी बस मैं फ्री हुई थी एडिटिंग वगैरह करके, अपलोडिंग करके, और उसके बाद मैं अभी आके बस ऐसी बैठी थी और मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। तो ऐसे ही मेरे सामने कुछ वीडियोस ऐसी आई हैं कि मैं इतनी हैरान हो गई हूँ, इतनी डिस्टर्ब होगी कि यार कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है, इतना सफाक कैसे हो सकता है कि मैं कहती हूँ बस होता है ना, हवास इंसान के उड़ जाते हैं कोई चीज़ देख के। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक न्यूज़ पे भी काफ़ी है जो वाक़या है वो चल रहा है। बात ऐसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़की है जिनका नाम था ज़हरा, ठीक है। 26 ईयर्स ओल्ड थी वो, और उसके जो फादर हैं वो पुलिस ऑफिसर थे, ठीक है। उसके फादर है ना, इकलौती जो है वो बेटी थी। इसके अलावा ज़हरा का सिर्फ एक और भाई है। मदर की उनकी काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी है। तो ये था कि उसके फादर ने, एक होता ना, एक अरमान होते हैं कि बेटी को लेके कि बेटी का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे करना है। तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उसकी खाला के घर किया कि खाला जो होती है वो माँ समान होती है, कि हम अपनी भी खालाओं को देखें, इवन मैं खुद को देखूं, मेरे भांजे भांजे कितनी मोहब्बत होती है यार एक खाला को। तो वो उसके जो ज़हरा के जो फादर थे, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता उसकी खाला के घर कर दिया, ठीक है, ये सोच के कि ज़हरा को माँ की कमी फील नहीं होगी, ज़हरा वहाँ पे खुश रहेगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि ज़हरा के जो हस्बैंड है ना, वो होते थे सऊदीया में, ठीक है। ज़हरा भी वहीं पे रहती थी। ये था कि ज़हरा का 3 साल का बेटा भी है, ठीक है। ज़हरा पाकिस्तान आई अपनी सेकंड डिलीवरी करवाने के लिए। जब वो यहाँ पे आई तो वो अपने फादर के घर रह रही थी। कुछ टाइम ऐसा गुजरा, कुछ टाइम के बाद ज़हरा ने फरमाइश की कि अब्बू मुझे अपने ससुराल जाना है। उसको अपनी प्यारी सी खाला की बहुत याद आ रही थी। वो अपने उसके जो फादर थे, बेटी के इसरार पे, उसकी फरमाइश पे उसको अपने ससुराल छोड़ाए। उसके ससुराल में कौन कौन होता था? एक सास होती थी, एक नंद होती थी, और नंद का एक बेटा था उस टाइम, ठीक है। ज़हरा जब सऊदीया से आई थी ना, तो उस टाइम ज़हरा के पास 15,000 रियाल थे और कुछ सोना भी था, ठीक है। जैसे ही ज़हरा वहाँ पे आई है ना, मतलब अपने ससुराल में, तो वो उसे क्या पता था कि दूसरी तरफ क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, कि किस तरह का निज़ाम वहाँ पे हुआ हुआ है, कि उसकी जो सास और उसकी नंद उसी की जान की दुश्मन बन के वहाँ पे बैठी हुई हैं। उनको ये था, जो उसकी सास थी, सबसे बड़ा मसला उनको ये था कि उनका जो बेटा है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी कैसे है इसके साथ, इतने खुश क्यों है। सबसे बड़ा जो मसला था ना वो यही था उनके साथ। इसके अलावा उन्हें थोड़ा सा कुछ लालच भी था कि ये इतने पैसे लेकर आई है, इतना सोना है इसके पास। तो लालच होता है ना, लालच बुरी बलाए, तो एक लालच भी उनके अंदर आ गया। और एक जालिम की जो होती है ना, एक जुल्म होता है, या फिर एक जो नफरत होती है इंसान के अंदर, वो भी बाहर आ रही थी। से ही ज़हरा अपने ससुराल में गई। अगले ही दिन क्या हुआ है कि उसकी नंद ने और उसकी जो सास है, उन्होंने किसी चीज़ में कुछ नशे की दवाई मिला के ज़हरा को पिलाई, जिसकी वजह से ज़हरा जो है वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद उसकी नंद ने और उसकी सास ने, ओह माय गॉड, उन्होंने दोनों ने उसकी टांगें काट दी, उसके हाथ काट दिए, इवन कि उसका गला भी काट दिया, उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। कैन यू बिलीव दिस? मुझे तो बताते हुए कुछ हो रहा है सीरियसली, कि यार कोई कैसे इतना, मतलब एक इंसान में किस तरह से इतनी ज़्यादा नफ़रत आ जाती है। मतलब मुझसे तो नफ़रत होती ही नहीं है। कैसे लोग इतनी नफ़रत कर लेते हैं किसी भी इंसान से कि वो इस लेवल तक वो जालिम बन जाते हैं, इस लेवल तक इनके अंदर दरिंदगी आ जाती है, कि मुझे ये चीज़ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रही। इसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उस ज़हरा की जो नंद थी, उसने अपने बेटे, छोटा सा बच्चा था वो, उसके साथ जाके किसी सुनसान सी जगह पे ज़हरा का जो सर था उसका वो जला दिया सर, ताकि ज़हरा की जो आइडेंटिटी है वो मिट जाए, उसको कोई पहचान ना सके, ये ना कह सके कि यार ये ज़हरा का है, ताकि उसकी पूरे जो एक शनाख्त होती है ना इंसान की, वो मिट जाए। वापस आके उन्होंने उसकी टांगे, उसके बाजू, उसकी बॉडी के जितने भी टुकड़े वो कर सकते थे उन्होंने किए। एक बोरी के अंदर उन्होंने वो सारा, उस बॉडी को अंदर एक बोरी में रखा, डाला, और एक किसी गंदे से नाले में पानी में बहा दी वो बोरी। ओह माय गॉड। और ये सारा सीन हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि अगले दिन कुछ टाइम के बाद उसके जो ज़हरा के जो हस्बैंड थे, वो अपनी बीवी को कॉल कर रहे थे और ज़हरा का फ़ोन बिल्कुल ऑफ जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ है कि ज़हरा के जो हस्बैंड है, उन्होंने अपनी माँ को कॉल किया। उन्होंने कहा है कि अम्मी ज़हरा फ़ोन नहीं उठा रही, तो आप उससे कहें कि मेरा फ़ोन पिक कर लें। उसकी अम्मी ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि ज़हरा कहाँ है, वो सुबह से घर से निकली हुई है, मुझे नहीं पता कि वो किधर गई है और कब आएगी, हमें बता के थोड़ी जाती है। इस तरह की बात की उन्होंने। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशानी में ज़हरा के जो हस्बैंड है, उन्होंने उसके मतलब अपने ससुर को कॉल की और उनसे पूछा कि ज़हरा जो है वो सुबह से गायब है, सुबह से वो घर पे नहीं है, तो कहाँ है ज़हरा, कि आपकी तरफ आई हुई है।
زہرا کے جو فادر تھے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے. اس کے بعد وہ خود بھی جیسے ایک پولیس آفیسر تھے تو وہ بہت ہی پریشانی میں اس کے سسرال میں گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ پوچھا کیا ہے کہ کہاں ہے زہرا, کدھر گئی ہے. تو اس کی جو ساس تھیں, اس کی جو خالہ تھیں, خالہ کا جو ایک نام ہوتا ہے وہ تھی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کیا پتا کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ نکل گئی ہوگی. یار مطلب اس کے بعد نے آگے سے کہا ہے کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, میری بیٹی اس طرح کی نہیں ہے, آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہوں میں, اسی طرح ہے, اور وہ کل سے نہیں ہے یہاں پہ, گھر ہی نہیں ہے, کہیں نکل گئی ہے, بھاگ گئی ہے وہ گھر سے. اس کے بعد جو ہے وہ زہرا کے جو فادر تھے ان کو ان پہ شک ہوا. انہوں نے اسی ٹائم پرچہ کٹوایا, اس کی ساس کو, اس کے نند کو, اور نند کا جو بیٹا تھا اس کو اریسٹ کروایا. ٹھیک ہے, اریسٹ کروانے کے بعد وہ تھانے گئے ہیں تو ان پہ جیسے ہوتا ہے نا ایک پریشر ڈالا گیا ہے کہ کیا سین ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کافی زیادہ پریشر ڈالنے کے بعد جیسے زہرا کی جو نند تھی, اس نند کا جو بیٹا تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. ٹھیک ہے, تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ویسے اس طرح کے ماحول سے ڈر جاتے ہیں. تو وہ پولیس کے پریشر کی وجہ سے تھوڑا سا ڈر گیا اور اس نے ساری بات بتا دی کہ میں امی کے ساتھ گیا تھا, میری امی نے اور میری نانی نے یہ کیا ہے, ایسے کیا ہے. نند کا جو بیٹا تھا اس نے ساری کہانی بتائی ہے. تو پولیس نے اور پریشر ڈالا ہے نند پہ, ان کی ساس پہ, کہ بتاؤ کہ تمہارا جو بیٹا ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, زہرا کدھر ہے, تم لوگوں نے کیا کیا اس کے ساتھ. جیسے ہی انہوں نے مزید پریشر ڈالا ہے تو آخر کار وہ نند اور وہ جو ساس تھی وہ بول پڑی. اس سننے میں یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اقرار کر لیا ہے اپنے ظلم کا, جو انہوں نے ظلم کیا ہے. اس کے بعد فی الحال وہ لوگ اریسٹ ہیں اور اس سچویشن جو ہے وہ اس ٹائم یہی چل رہی ہے. میں کہتی ہوں کہ یار کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے وہ بالکل مر جاتی ہے. ہم سنتے ہیں نا کئی جگہ پہ, کئی فقرے میں, کسی کتابوں میں, کہ انسانیت جو ہے وہ مر جاتی ہے. تو وہ اس کی مثال انہی لوگوں میں ملتی ہے کہ جو اس لیول تک آ جاتے ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے اور اپنی نفرت کی وجہ سے. سب سے پہلے نفرت ہی ہوتی ہے نا, کہ آپ اتنی نفرت کسی کے لیے پال لیتے ہو کہ آپ اس لیول تک چلے جاتے ہو کہ اس کو آپ کاٹ کے, اس کے ٹکڑے کر کے آپ لوگ ندی نالوں میں بہا دیتے ہو, اور پھر کہتے ہو کہ یار ہم نے کیا کیا ہے, ہم اس میں ہماری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا اس سوسائٹی کو, اس معاشرے کو کیا ہو گیا ہے یہاں کا, اس سوسائٹی کا یہ جو خاص طور پہ یہ سسرالی معاشرہ ہے, کیوں اتنا یہ لوگ شفاق ہو گئے ہیں, کیوں اتنے یہ ظلم جو ہوتے ہیں نا ایک ظالم بن چکے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لوگ ایسے ہیں, سب لوگ ایسے نہیں ہیں. جہاں پہ بہت برے لوگ ہیں, جہاں بہت ظالم لوگ ہیں, وہاں پہ کافی اچھے لوگ بھی ہیں جو اپنی جو بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھتے ہیں. بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی میں دیکھوں نا جس طرح کے حالات ہیں ارد گرد کے, یا پھر جس طرح کی بندہ کہانیاں سن رہا ہوتا ہے, تو وہاں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سسرالی معاشرہ کس طرح کا ہے اور کس طرف جا رہا ہے یہ سب کچھ. ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے تو بیٹیوں کو, بہوؤں کو بالکل بیٹیوں کی طرح رکھنے کا حکم دیا ہے, لیکن لوگ نہیں سمجھتے. لوگ پتہ نہیں کیوں بہوؤں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی مخلوق ہے, اور اتنی نفرت ان کے لیے پال لیتے ہیں. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو جو ہے نا ظالموں کے ظلم سے اور ان کے جو صفاقی ہے نا ان سے دور رکھے. اپنی ویڈیو کو میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.